ora kuat. Apa rane? Udik. Udik CDA wis. Honda Civic iki 600 juta. Honda Civic hatchback. Ora sih. Nomornya G2000 mantep ah. Muatan besi kan. Muatan besi beton. Kuwi peleknya kayak peleknya racing, digawe racing. Ayahnya Laris Larisa. Mantap. Mantul dari belakang aja mantul. Rombongan Daerah Wali Songo. Honda Civic hatchback. Jadi setiap nyong menekek kesane nyong mesti tuku ngono. Iya. Ae berharap men. Ning ngerti wong tuku oh dinakit tuku kecuali gawe-awe ngono ya. Iya. Emang ada coklat. Truk boys pen Oh akeh. iya. Gara-gara kumpul-kumpul gagal fokus. Lawani supire ngono-ngono ngene ya. Nyebrang nah. Ora supire kae jempol-jempol. Iya. Apa kayak Isuzu? Isuzu apa pen? Muatan semen ya kayaknya. Kadang sih dalam hati